Ay, Sean! Ay, si Zia. Likod ni mo. Dagan! Mga tintin na utot! Sa may buhato na to. Bye-bye. Ang next na si Zia. Hala, madodge! 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 Madodge niya. Uy, nadodge. Siya, tabang si Zia! Sean! Puntag! Gabi pa galit, tabang! Ligsan ni, di ko ganakan ni Zia ni. Ako middle child ni. Ito ba Sean? So, how did Zia? How did? Sakit biya kong kamot Zia. Sean, Zia, sa likod ni mo. Dagan! Oh my goodness, Dagan. Dagan. So, how's that Zia? Foto na to si Zia. Oh, nanday pa siya. Basta diaper is never. Hello. Bro, look at that. It's from the cat. Dagan. Go. Daga. Woo! Yeah. Oy, si Zia ba? Ganina pa si Ingon. Bugo daw ka. Ingon si Zia. Ow. Digi. Oy, Sean. Ingon ka katong si Ingon Minecraft sa. Katong ingon ka sa. Si Zia, ingana po si Zia Minecraft. Si Zia ay hilak siya. Oh, si ingana. Si Zia ay. Sean, legsa si Zia. Wala akong mama. Legsa! Zia, pagpatay! Yay! Naligsan! Yes! Naligsan, Jude. Yes. Naligsan, Jude. Yes. Sige, atong to. Hala! Nadugo iyang ka mo, Zia, ka ha? Huwag mangdagan na nata. Bahala na ka dihon. Mga tintin. Mga utot. Invisible. Madagma biya ta siyan. You better you. Bahala ka, mabangga ka diya. Bro, that kanang aswang ay. Bro, look at that, guys. Dras, asa to? Kilo. Sa atop na po, guys. Atop, asa to? Kilo. Na diya, guys. Wrong turn. Bro, it's kinda interesting. Next year na pod, nang salida na po to. Mang salida. Bro, what are you doing there? He's doing something on the cell phone. Come on, Rex A. What are you doing? Rex A. Is that mommy? Bro, look at that boy. Zia is coming. We need to run. Can you Rex A. sumbag? Can you zumbag siya? Sumbag. Din ako igsoon. Ako nakaaway siya. Sumbag ka. Kiga. Oh, guys, nagsubag na siya sila. Nato sa luyo. So bro,